Students, welcome back to another lesson of Standard 8, Subject Sanskrit, Lesson number 7, Numbers. Lesson number 7, Numbers means Sankhya. We use numbers very often whenever we converse in any language. Therefore, knowledge of Sanskrit numbers is also very necessary. You have already learned Sanskrit numbers up to 50 in Standard 7. In this chapter, you shall learn Sanskrit numbers up to 100. Numbers 1 to 100 have been given in figures and words in your textbook. Remember the Sanskrit number for each figure. स्टूडेंट, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में 50 फिगर्स तक नंबर संस्कृत में देख लिए हैं। अभी 8th स्टैंडर्ड में 100 नंबर्स तक आपको लिखना और याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लेसन नंबर 7 संख्या, वो दो फ्रेंड है, उनका डायलॉग दिखाया गया है और पिक्चर में आप देख सकते हो कि दोनों फ्रेंड फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते हैं और यहाँ पे फ्रूट सेलर भी दिखाई देता है और उनकी शॉप में अलग अलग फ्रूट भी है और ये दोनों मित्र फ्रूट का भाव भी पूछते हैं कि ये फ्रूट का भाव क्या है और हमें इतना केजी या इतना फ्रूट्स दो। और फ्रूट सेलर उनके साथ बातचीत करता है और उनको फ्रूट भी देता है। ये सब नंबर्स ये चैप्टर में दिखाए गए हैं। नाउ आई विल रीड संस्कृत प्ले। सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति? रमेशः आपणं गच्छामि। सुरेशः अहमपि आगच्छामि। रमेशः भवान् किं क्रेतुम् इच्छति? सुरेशः अहं फलानि क्रेतुम् इच्छामि। नाउ I will give the translation of this play. सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति? सुरेश, ओ रमेश कुत्र गच्छति? कुत्र means where, गच्छति going. Where are you going? रमेशः आपणं गच्छामि. आपणं means shop. गच्छामि going. I am going to the shop. रमेश, I am going to the shop. सुरेशः अहमपि आगच्छामि. आगच्छामि means coming. अपि to अहम I am coming to. रमेशः भवान् किं क्रेतुम् इच्छति? भवान् यानी कि you. किं क्रेतुम् इच्छति? क्रेतुम् means buy. Want, इच्छति want. रमेश, what do you want to buy? सुरेशः अहं फलानि क्रेतुम् इच्छामि. I want to buy fruits. सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति? सुरेश, ओ रमेश where are you going? रमेशः आपणं गच्छामि. रमेश, I am going to the shop. सुरेशः अहमपि आगच्छामि. I am coming to. रमेशः भवान् किं क्रेतुम् इच्छति? रमेश, what do you want to buy? रमेशः अहं फलानि क्रेतुम् इच्छामि. I want to buy fruits. रमेशः पश्यतु तत्रैव फलविपणी अस्ति, चलतु. रमेश, see the fruit shop is there itself, come on. रमेश, see the fruit shop
is there itself. Come on. Next. सुरेशः पश्चिम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति. रमेशः भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यं. फलविक्रेता 50 रूप्यकाणां 10 फलानि. रमेशः 12 कदलीफलानां. फलविक्रेता 16 रूप्यकाणि. रमेशः चतुर्णां नारङ्गफलानां. सुरेशः पश्चिम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति. सुरेश there are पश्चिम्यां means पश्चिम्यां विपण्यां fifth shop पक्वानि फलानि ripe fruits. Suresh there are ripe fruits in the fifth shop. रमेशः भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यं. रमेश भद्र brother आम्रफलानां mangoes कियत् मूल्यं means cost. कियत् how much. Ramesh brother how much do the mangoes cost. फल विक्रेता fruit seller 50 रूप्यकाणां 10 फलानि. 50 रूप्यकाणा means 50 rupees. 10 फलानि 10 fruits. Fruit seller 50 rupees for 10 fruits. रमेशः 12 कदलीफलानां. कदलीफलानां means bananas. 12. रमेश for 12 bananas. फल विक्रेता 16 रूप्यकाणि. Fruit seller 16 रूप्यकाणि means 16 rupees. रमेशः चतुर्णां नारङ्गफलानां. नारङ्गफलानां means oranges. चतुर्णां 4. रमेशः 4 oranges. Now I will repeat. सुरेशः पश्चिम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति. सुरेश there are ripe fruits in the fifth shop. रमेशः भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यं. रमेश brother how much do the mangoes cost. फल विक्रेता 50 रूप्यकाणां 10 फलानि. Fruit seller 50 rupees for 10 fruits. रमेशः 12 कदलीफलानां. रमेश for 12 bananas. Fruit seller फल विक्रेता 16 रूप्यकाणि. Fruit seller 16 rupees. रमेशः चतुर्णां नारङ्गफलानां. रमेश for 4 oranges. फल विक्रेता 16 रूप्यकाणि. रमेशः चतुर्णां नारङ्गफलानां. फल विक्रेता 20 रूप्यकाणि. सुरेशः तर्हि मह्यं 30 कदलीफलानि ददातु. रमेशः मह्यं 12 नारङ्गफलानि ददातु. सुरेशः कियत् मूल्यं. फल विक्रेता कदलीफलानां 40 नारङ्गफलानां च 60. रमेशः 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु. फल विक्रेता भवतु. फल विक्रेता means fruit seller 16 रूप्यकाणि. 16 रूप्यकाणि means 16 rupees. fruit seller 16 रूप्यकाणि 16 rupees. रमेशः चतुर्णां नारङ्गफलानां means 4 oranges. फल विक्रेता 20 रूप्यकाणि. Fruit seller 20 rupees. सुरेशः तर्हि मह्यं 30 कदलीफलानि ददातु. सुरेश तर्हि मह्यं 30 कदलीफलानि ददातु. Give me 30 kadalifalana bananas. Give me 30. Then give me 30 bananas. रमेश मह्यं 12 नारङ्गफलानि ददातु.
रमेश, गिव मी द्वादश 12 नारंगफलानि ददातु ऑरेंजेस, गिव मी 12 ऑरेंजेस। सुरेशः कियत् मूल्यं? सुरेश, हाउ मच मनी इज इट? फल विक्रेता, कदलीफलानां 40 नारंगफलानां 65। फ्रूट सेलर, 40 rupees for the bananas and 60 rupees for the oranges. रमेशः, 100 स्वीकरोतु। रमेश, टेक दिस 100 100 rupees. फ्रूट सेलर, थैंक यू। भवतु मीन्स थैंक यू। फ्रूट सेलर, 20 rupees. फल विक्रेता, 20 रूप्यकाणि। सुरेशः, तर्हि मह्यं 30 कदलीफलानि ददातु। Then give me 30 bananas. रमेशः, मह्यं 12 नारंगफलानि ददातु। रमेश, give me 12 oranges. सुरेशः, कियत् मूल्यं? सुरेश, हाउ मच मनी इज इट? फल विक्रेता, कदलीफलानां 40 नारंगफलानां 65। फ्रूट सेलर, 40 rupees for the bananas and 60 rupees for the oranges. रमेशः, 100 स्वीकरोतु। रमेश, टेक दिस 100 rupees. फल विक्रेता, भवतु। फ्रूट सेलर, थैंक यू। Next, glossary. Kadaliphalam means a banana, Narangaphalam an orange, Amraphalam a mango, Appanam a shop, Kretum for buying, Vipani a shop, Pakwani means ripe, Bhadra gentleman, Kiyat how much, Bhavatu okay. Answer the following questions in Sanskrit. द्वादश कदलीफलानां कियत् मूल्यं? तो आंसर, 12 कदलीफलानां 16 रूप्यकाणि। कति नारंगफलानां मूल्य? 20 रूप्यकाणि। चतुर्णां नारंगफलानां 20 रूप्यकाणि। कः फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददातु? रमेशः, फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति। रमेशः कति नारंगफलानि क्रीणाति? रमेशः 12 नारंगफलानि क्रीणाति। 30 कदलीफलानां कियत् मूल्यं? 30 कदलीफलानां 40 रूप्यकाणि। नेक्स्ट, संख्या 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द यहाँ पे दिए हैं, फिगर्स में भी दिए हैं और वर्ड्स में भी दिए हैं। आपको नोटबुक में ये 1 to 100 नंबर्स लिखना है। 1 एकम, 2 द्वे, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पञ्च, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 10, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पञ्चदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशतिः। 21 एकविंशतिः, 22 द्वाविंशतिः, 23 त्रयोविंशतिः, 24 चतुर्विंशतिः, 25 पञ्चविंशतिः, 26 षड्विंशतिः, 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः, 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पञ्चत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्,
41 एक चत्वारिशंत, 42 द्विचत्वारिशंत, 43 त्रिचत्वारिशंत, 44 चतुश्चत्वारिशंत, 45 पञ्चचत्वारिशंत, 46 षट्चत्वारिशंत, 47 सप्तचत्वारिशंत, 48 अष्टचत्वारिशंत, 49 नवचत्वारिशंत, 50 50 51 एक 50 52 द्विपचाशत्, 53 त्रिपचाशत्, 54 चतुष्पचाशत्, 55 पञ्चपचाशत्, 56 षट्पचाशत्, 57 सप्तपचाशत्, 58 अष्टपचाशत्, 59 नवपचाशत्, 60 षष्टिः, 61 एकषष्टिः, 62 द्विषष्टिः, 63 त्रिषष्टिः, 64 चतुःषष्टिः, 65 पञ्चषष्टिः, 66 षट्षष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 68 अष्टषष्टिः, 69 नवषष्टिः, 70 सप्ततिः, 71 एकसप्ततिः, 72 द्विसप्ततिः, 73 त्रिसप्ततिः, 74 चतुःसप्ततिः, 75 पञ्चसप्ततिः, 76 षट्सप्ततिः, 77 सप्तसप्ततिः, 78 अष्टसप्ततिः, 79 नवसप्ततिः, 80 अशीतिः, 81 एकाशीतिः, 82 द्वयशीतिः, 83 त्रयशीतिः, 84 चतुर्शीतिः, 85 पञ्चाशीतिः, 86 षड्शीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः, 90 नवतिः, 91 एकनवतिः, 92 द्विनवतिः, 93 त्रिनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 पञ्चनवतिः, 96 षण्णवतिः, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टनवतिः, 99 नवनवतिः, 100 शतम। स्टूडेंट्स, ये 1 to 100 नंबर्स आपको नोटबुक में लिखना है और उनको याद भी रखना है। एंड ट्रांसलेशन एंड ग्लोसरी आपको नोटबुक में लिखनी है, बाकी एक्सरसाइज वर्कबुक में करनी है। थैंक यू।